बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं मन्नत ज़हरा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं। मिर्ज़ा अब्दुल जब्बार बेग की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ राजा तारिक महमूद समाजी रहनुमा मोहल्ला सलेमान पारस इनके बेटों ने उर्स हज़रत सुलेमान पारस के मौका पर अपनी रहायशगाह से चादर हज़रत सुलेमान पारस दरबार पर चढ़ाई। इस मौका पर राजा तारिक महमूद इनके बेटों टीम की तरफ से आए हुए मेहमान दोस्त अहबाब में लंगर तकसीम किया। बाद अज़ां अपनी रहायशगाह से चादर उठाकर अल्लाह ताला और इसके रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आल नबी औलादे अली का जिक्र करते हुए दरबार हज़रत सुलेमान पारस चादर चढ़ाई। दरबार पर खुसूसी दुआ की। इस मौका पर राजा तारिक महमूद समाजी रहनुमा मोहल्ला सुलेमान ने कहा कि बुजुर्गान दीन ने अल्लाह ताला और इसके रसूल के बताए हुए रास्ते पर चलने की तलकीन की ताकि दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सके। औलिया अल्लाह की ज़िंदगी हमारे लिए मशले राह है। मज़ीद सुनते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। क्या पैगाम देंगे? अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं असल मसला ये है जी, अगर ये दिल को तकसीम के लिए, मोहब्बत के लिए, चाहत के लिए ये सब कुछ होता है, ठीक है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि आप ज़िक्र से जाएं, जितना भी ज़िक्र करेंगे उनको वो सुबह पहुंचेगा, ठीक है। अगर आप लोग कहें ना कि हम ढोल ढमक्के के साथ जाएं या हम जनाब ऐसे धमाला पाते हो जाएं, वो उनका एक अपना मसला है, उनकी एक अपना शौक़, अपनी मोहब्बत, अपनी चाहत है, ठीक है। लेकिन असूली तरीके से अगर देखा जाए तो हम लोग जितना भी इधर से जितना कदम चल के जाएंगे वहाँ पे पढ़ाई करेंगे, हमारे दोस्त, हमारी टीम, सब जितने भी हमारे साथ जाएंगे ये सब कलमा गो हैं, कलमे से पढ़ाई करेंगे, नात खानी करेंगे, सब जाके वहाँ पे दुआ मांगेंगे। उनको वो जो दुआ पढ़ी होगी, जो पढ़ाई की होगी, जो जहाँ से वहाँ तक जाके दुआ करेंगे, पढ़ेंगे ना, वो उनको हम लोगों ने उधर दुआ के अंदर वही चीज़ काम आनी है, उनके भी और हमारे भी। अगर ये देखा जाए ना कि हम भी ढोल ढमक्का ये चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो चीज़ आ रही है कि हम लोग इस तरीके से जाएं, मोहब्बत से, कीजे से, अपना जो असूल, जो तरीक़ाकार है वो यही है। हमें ये सबक दिया गया है सुबहाना कलाम, और जितने भी सरकार, जितने भी हो चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं, पर्दा पा चुके हैं, उन्होंने तरबियत और उन्होंने यही जनाब अली हमें सिखाया है कि आप इस तरीके से अपना दिल को भी सुकून पहुँचा सकते हो और अपना शौक़ भी पूरा कर सकते हो। ये मैं अपने अजीज़ दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, सब हैं, मैं इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं कह सकता। अपना अपना सबका शौक़ है, किसी को कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हम लोग जो है ना ज़िक्र से जाते हैं और हमेशा ज़िक्र से जाएंगे, आगे भी ज़िक्र से जाएंगे, ज़िक्र करेंगे, जितना भी हो सके हम उनको सुबह पहुँचाएँगे, उनको प्यारों को सुबह पहुँचाएँगे। बस इतना है हमारा। जमालुद्दीन वाली और इसके गिरदोनवा की आवाम के लिए मखदूम अली महमूद की जानब से जमालुद्दीन वाली में रेस्क्यू 1112 सर्विस का आगाज़। सादिकाबाद से खबर देते चले जाम तालब हुसैन मलंगी की रिपोर्ट के मुताबिक सादिकाबाद के नवाही शहर जमालुद्दीन वाली और इसके गिरदोनवा की आवाम के लिए रेस्क्यू 1112 सर्विस का बाकायदा आगाज़ मखदूम अली महमूद की जानब से फीता काट कर किया गया, जिसमें रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर तहसील इंचार्ज रेस्क्यू 1112 आशिक महमूद, डॉक्टर गोहर अब्बास इंचार्ज, RHC जमालुद्दीन वाली सीनियर मेडिकल ऑफिसर, जैद बिन जावेद, चौधरी अब्बास अली, जाम आजम आबड़ू, जाम अल्लाह डिट्टा, जाम शहजाद अहमद और इम्तियाज़ अहमद दीगर रेस्क्यू स्टाफ भी मौजूद थे। सर्विस की कामयाबी हैरो बरकत के लिए दुआ भी कराई गई। मखदूम ज़ाडा सैयद अली महमूद की कावज से जमालुद्दीन वाली में बाकायदा रेस्क्यू 1112 सर्विस का आगाज़ कर दिया गया है। रेस्क्यू की एक एम्बुलेंस RHC जमालुद्दीन वाली में 24 घंटे मौजूद होगी। अवामुल नास किसी भी इमरजेंसी की सूरत में, जैसा कि हार्ट अटैक, फालिज, हाई ब्लड प्रेशर, डिलीवरी, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, पानी में डूब जाने या दीगर इमरजेंसी की सूरत में रेस्क्यू हेल्पलाइन नंबर 1112 पर कॉल कर सकते। दूसरी तरफ रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर आशिक महमूद ने अवाम से अपील की कि रेस्क्यू 1112 हेल्पलाइन पर गैर ज़रूरी कॉल से परहेज़ करें ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में ज़रूरतमंदों को सर्विस बर वक्त मुहैया हो सके। मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए महमूद अवामुन नास किसी भी इमरजेंसी की सूरत में, जैसा कि हार्ट अटैक, फालिज, हाई ब्लड प्रेशर, डिलीवरी केसेस, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, पानी में डूब जाने या दीगर इमरजेंसी की सूरत रेस्क्यू हेल्पलाइन नंबर 1112 पर कॉल कर सकते हैं। दूसरी तरफ रेस्क्यू एंड सेफ्टी ऑफिसर आशिक महमूद ने अवाम से अपील की कि रेस्क्यू 1112 हेल्पलाइन पर गैर ज़रूरी कॉल से परहेज़ करें ताकि किसी भी इमरजेंसी की सूरत में ज़रूरतमंद को सर्विस बर वक्त मुहैया हो सके। मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए मखदूम अली महमूद ने कहा कि अवाम
کو ہر ممکن سہولیات فراہم کرتے رہیں گے. یہ عوام کے لیے اٹھایا گیا ہے ایک بہت اچھا قدم ہے جو کسی نعمت سے کم نہیں. اس سے لوگوں کی زندگیاں محفوظ ہو سکیں گی اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ریسکیو 1112 پاکستان کا بہترین ادارہ ہے جو دکھ اور تکلیف کی صورت میں بر وقت عوام کی دہلیز پر موجود ہوتا ہے. اب ریسکیو 1112 عوام سے صرف ایک کال کی دوری پر ہے. اب خبر شامل کرتے ہیں ٹوبا ٹیک سنگھ سے. آن نیوز کے ڈسٹرکٹ بیورو چیف کی رپورٹ کے مطابق اس سال بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن فیصل آباد کے زیر اہتمام ہونے والے نہم کلاس کے امتحان میں تحصیل پیر محل کے معروف نجی تعلیمی ادارے دی اسلامک آکسفورڈ گرامر بوائز اینڈ گرلز ہائی اسکولز سندھیاں والی کی ہونہار طالبہ آئزہ سہیل نے 555 میں سے 546 نمبر لے کر ضلع ٹوبا ٹیک سنگھ میں نمایاں اور تحصیل پیر محل میں اول پوزیشن حاصل کی. مجموعی طور پر ہمیشہ کی طرح اسکولز کا رزلٹ انتہائی شاندار رہا. سندھیا والی میں پہلا مکمل انگلش میڈیم ادارہ تقریباً 18 سال سے علاقے کے عوام کو کوالٹی ایجوکیشن فراہم کر رہا ہے. بہترین لوکیشن پر اسکول پرسکون ماحول میں اعلیٰ تربیت یافتہ اسٹاف بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ہمہ وقت کوشاں ہیں. ادارہ حاضہ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد رمضان چودھری کا کہنا ہے کہ اس شاندار تقریب کا سہرا اسکول پرنسپلز اور اسٹاف ممبران کے سر ہے. علاقے کی تمام سیاسی سماجی اور تعلیمی حلقوں نے شاندار کامیابی پر اسکول ڈائریکٹرز پرنسپل اور اسٹاف ممبران کو دلی مبارکباد پیش کی. پشاور سے تعلق رکھنے والا صدر اکبر خان کا کہنا ہے کہ میں کے پی کے پولیس پر فخر کرتا ہوں اور اپنے کے پی کے پولیس کی قربانی کو بھول نہیں سکتا. ہر مشکل میں اپنے کے پی کے پولیس کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوں. آگے مزید جانتے ہیں آن نیوز کے پی کے بیورو چیف ثاقب خان کی اس رپورٹ میں. جی ثاقب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دا ټیم کې زه صدر اکبر خان سره موجود یم. چې تعارف محتاج نه دی. همیشه چې کوم دی د حق دپاره جنګېږي. همیشه چې کوم دی د خپل د ملک دپاره د ادارو دپاره د عوامو دپاره چې کوم دی نو د حق اواز اوچتوي. او دا مونږ ټولو باندې فرض دی چې مونږ چې کوم دی د حق اواز اوچت کړو. د حق سره شانه بشانه ودرېږو. دې سره به چې کوم دی خبرې کوو چې مونږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ثاقب بھائی څنګه خیر؟ ثاقب بھائی دا ملک زمونږ دی، دا ادارې زمونږ دي او دې ادارو سره به مونږ شانه بشانه ودرېږو. په دې ادارو کې دا پولیس اداره ده زما ډېره خوښه ده. د زړه له ورسره مینه ساتم. نو دې سره زمونږ د هر د خیبر پښتونخوا له هم دا پکار چې خپل ادارې خپل پولیس سره ودرېږي. بل دا ده چې څومره قربانۍ مې زما د خیبر پښتونخوا پولیس ورکړي دي، د آرمي له بعد چې کومې قرباني ورکړي ده زما د خیبر پښتونخوا پولیس ورکړي ده. د چا به چا سره مینی، د چا به چا سره مینی، زما صرف د خیبر پښتونخوا پولیس سره مینه ده. او انشاءالله د مرګ دمه پورې چې څو پورې زما په تن کې ساه وي زه به د خیبر پښتونخوا پولیس سره ولاړ یم. بس د کم سړي چې دوستان وي د هغه دشمنان هم ډېر وي. څوک چې څه وایي هغه دې وایي. زه به بیا هم د خیبر پښتونخوا پولیس سره ولاړ یم. نن هم ولاړ یم، سبا هم ولاړ یم. او کتلي چېرته به دې دا نه کتلي چې یو ایمینې اسپۍ سره نیغ شوی دی، یو ایمینې اکسیز والا سره نیغ شوی دی، یو ایمینې چې ګوري اسپۍ سره دا کار د ده نه دی. ټیک ته یو اسپۍ ستا خوښ نه دی، کار غلط کوي، ستا ته وزیر اعلی ته ویلی شي، ته چیف سیکرټري ته ویلی شي، ته آی جي ته ویلی شي ورور دا دې ځای لرې کړه. هغه به لرې کوي. اسپۍ خو د مرزا چې ولې کوم دی ډیوټي ولګي هغه به هلته ډیوټي کوي، پابند به وي که نه، تنخوا به دې شي باندې اخلي. او چې ته ورته وایي چې دلته کې ته مه ودرېږه دا زما د قوم لار ده، نو د اسپۍ غریب څه لار ده؟ مرزا ته یې رنګ وکړه، افسر ته یې رنګ وکړه چې دا دې ځای لرې کړه، ځي به بل چېرته به ډیوټي کوي. ځکه چې هغه خو کار د ډیوټۍ دی، یا دا روډ یا بل روډ ډیوټي به کوي. خو زه مینې ته څه ووایم چې دا غریب به په څه خفه شوي. په دې پولیس لین کې 120 جنازې زما د پولیسو تی دي او بیا روزانه 2 3 جنازې زما د پولیس د دې پولیس لین له وځي. نو موږ عوامو ته دا خواست کوو چې د پولیس سره مینه وساتئ. دا په کم چوک باندې چې کم اسپۍ شهید شي نو نیمه ګنټه بعد بل اسپۍ په هلته ودرېږي. هغه ته پته چې زما دا ملګری شهید شو، زه هم دلته کې شهید کېږم، نو بیا هم هلته کې ودرېږي. نو دا د پولیس دا نوکري چې دی کوي دا صرف د ایمان جذبۍ دی کوي، دا تنخوا دپاره نه کوي او د ملک دپاره د خاورې دپاره د خپلې وینې قرباني ورکوي. د دې له غټه قرباني بله نشته. ورور خیبر پښتونخوا پولیس زنده باد، زموږ ټولې ادارې زنده باد او زموږ عوام زنده باد. ډېره مننه. جی څنګه چې تاسو واورېدل صدر صاحب دا خبر وکړه چې همیشه مې د حق دپاره اواز اوچت کړی دی، د خپل د پولیس دپاره، ځکه چې زموږ د خیبر پښتونخوا پولیس یو تاریخ جوړ کړی دی په قربانۍ کې.
زمونږ د خیبر پښتونخوا د پولیس د قربانیانې دا به ضایع نه ځي، انشاءالله دا به رنګ راوړي او دا به همیشه موږ په زړونو کې ساتو چې زموږ د خیبر پښتونخوا پولیس چې کومې قربانیانې ورکړي دي نو دا چېرته تللي نه دي. وزیر اعظم پاکستان کے ویژن گرین پاکستان کے تحت شجرکاری مہم کے سلسلہ میں ٹریفک ایجوکیشن ونگ سیالکوٹ نے عوام الناس میں فری پودے تقسیم کیے. اس موقع پر ڈی ایس پی ٹریفک ہیڈ کوارٹر ملک عطا اللہ نے شجرکاری مہم کے سلسلہ میں خواجہ صفدر روڈ پر پودا لگایا اور اس کا کہا کہ پودا لگانا وقت کی اہم ضرورت ہے. جہاں موسمیاتی تبدیلیوں نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے وہیں پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک ہے. ڈی ایس پی ٹریفک کا کہنا تھا کہ 2022 کے سیلاب کے موقع پر اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گٹوریس نے بھی کہا تھا کہ دنیا میں موسمیاتی تبدیلیوں کی خرابی میں سب سے کم کردار پاکستان کا ہے لیکن سب سے زیادہ متاثر پاکستان ہوا ہے. موسم سرما میں اسموگ اور موسم گرما میں تپش اور گلیشیئر کا پگھلنے کے باعث شمالی علاقہ جات میں سیلابی ریلیں معمول بن گئے جس سے ہزاروں لاکھوں لوگ متاثر ہو رہے ہیں. اسی صورت کے پیش نظر ٹریفک پولیس سیالکوٹ نے شہر بھر میں پودے لگانے کا سلسلہ شروع کیا ہے اور لوگوں میں فری پودے تقسیم کر رہی ہیں. ٹریفک پولیس سیالکوٹ گرین پاکستان کے ہوا کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کوشاں ہے. ہارون آباد سے خبر شامل کرتے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ہدایت پر پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے رکن پنجاب اسمبلی چودھری غلام مرتضیٰ نے سی ای او ہیلتھ علی جان اور ایم ایس ٹی ایچ کیو ہارون آباد ڈاکٹر انور سکھیرا کے ہمراہ ٹی ایچ کیو ہسپتال ہارون آباد کے تمام وارڈز او پی ڈیز ڈائلسس وارڈ اور ایمرجنسی وارڈ کا دورہ کیا. اس دورے میں اسپتال میں موجود تمام میڈیکل آلات سہولیات اور ہسپتال میں موجود مریضوں کے لیے فری ادویات کا جائزہ لیا گیا اور اس کے طریقہ کار سے متعلق جانکاری کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ وائٹل گروپ کی جانب سے اسپتالوں کو عطیہ کیے گئے ڈائلسس وارڈ کا بھی دورہ کیا. چودھری غلام مرتضیٰ صاحب نے وہاں مریضوں سے ڈاکٹرز کے رویے اور وہاں پر موجود سہولیات سے متعلق دریافت کیا. چودھری غلام مرتضیٰ نے سی ای او ہیلتھ کا بتایا کہ ڈائلسس وارڈ تمام اخراجات مکمل طور پر وائٹل گروپ ہی اٹھا رہا ہے. انہوں نے تاکید کی کہ ڈائلسس وارڈ میں موجود تمام مریضوں کے لیے وائٹل فارمیسی سے فری میڈیسن کی سہولت ہر حال میں ممکن بنائی جائے. ایم پی چودھری غلام مرتضیٰ نے ہسپتال میں نیفرولوجسٹ کارڈیالوجسٹ پیتھولوجسٹ اسپیشلسٹ کے سیٹیں خالی ہونے کے باوجود عملے کے نہ ہونے پر حیرت کا اظہار کیا. انہوں نے سی ای او ہیلتھ کے ہمراہ نیفرولوجسٹ کارڈیالوجسٹ پیتھولوجسٹ اسپیشلسٹ اور فوری طور پر ڈیجیٹل ایکس رے مشین کی فوری فراہمی کے لیے احکامات جاری کیے گئے. ہسپتال میں صفائی ستھرائی پر متعلقہ عملے اور ڈاکٹر انور سکھیرا کو سراہا. سی ای او ہیلتھ نے ہاسپٹل کے لیے وائٹل گروپ کی خدمات کو نہ صرف سراہا بلکہ اس میں حکومت کی جانب سے مزید تعاون کی خواہش کا اظہار بھی کیا اور مریضوں کو دی جانے والے دوست کی طرف سے بھی جانے والی سہولیات کو سراہا. اس موقع پر چودھری ہارون رشید محمد طاہر توگیری اسد چودھری اسلم بولا کونسلر چودھری محمد اشرف بھی موجود تھے. خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے ہمارے نمائندے سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چنر نے چولستان یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز بہاولپور کا دورہ کیا. وائس چانسلر چولستان یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز بہاولپور پروفیسر ڈاکٹر محمد مظہر ریاض نے یونیورسٹی آمد پر ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چنر کا استقبال کیا. اس موقع پر ڈاکٹر علی رضا عباس ڈین پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفار ڈین پروفیسر ڈاکٹر فیاض الحسن ڈاکٹر محمد کاشف اکرم ڈاکٹر فیصل صدیق ڈاکٹر خالد محمود ڈاکٹر شیراز ڈاکٹر قدرت اللہ ڈاکٹر مبشر راؤ ڈاکٹر عبد الخالق محمد وقاص اکرم محمد ساجد ڈاکٹر افضل ودود ڈاکٹر عدنان قاضی ڈاکٹر انعام اللہ وٹو ڈاکٹر محمد طارق ڈاکٹر محمد عمر نصیر اور ڈاکٹر امجد اسلام بھی موجود تھے. ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چنر نے 0 پوائنٹ اور وی ٹی ایچ ہسپتال کے افتتاح سمیت 0 پوائنٹ پر نیم کا پودا لگا کر مونسون شجرکاری مہم کا آغاز کیا. بہاولپور سے خبر شامل کرتے ہیں ہمارے نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بہاولپور ظہیر انور جبا نے کہا ہے کہ بہاولپور ضلع میں یوم آزادی پاکستان کی تقریبات نہایت عقیدت جوش و جذبہ اور شایان شان طریقے سے منعقد کرائی جائیں گی. اس سلسلہ میں انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر بہاولپور ظہیر انور جبا کی زیر صدارت ڈی سی آفس کے کمیٹی روم میں اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں متعلقہ تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز ڈی جی پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی ریسکیو 1122
ضلع کونسل بہاولپور، میونسپل کارپوریشن، محکمہ صحت، محکمہ سول ڈیفنس، بہاولپور آرٹس کونسل اور اسلامی یونیورسٹی بہاولپور سمیت دیگر متعلقہ محکموں کے افسران موجود تھے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ یوم آزادی پاکستان کے موقع پر پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہوگی اور سرکاری نجی اداروں کی عمارتوں کو برقی کمکموں اور رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجایا جائے گا۔ نیز بہاولپور آرٹس کونسل، ضلع بہاولپور کے تعلیمی اداروں اور دیگر تمام محکمہ جات میں شاندار تقاریب منعقد ہوں گی۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف معظم خان گوپانگ کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چنر نے چولستان یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز بہاولپور کا دورہ کیا۔ وائس چانسلر چولستان یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز بہاولپور پروفیسر ڈاکٹر محمد مظہر ایاز نے یونیورسٹی آمد پر ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چنر کا استقبال کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر علی رضا عباسی، ڈین پروفیسر ڈاکٹر عبدالغفار، ڈین پروفیسر ڈاکٹر فیض الحسن، ڈاکٹر محمد کاشف اکرم، ڈاکٹر فیصل صدیق، ڈاکٹر خالد محمود، ڈاکٹر شیراز، ڈاکٹر قدرت اللہ، ڈاکٹر مبشر راؤ، ڈاکٹر عبد الخالق، محمد وقاص اکرم، محمد ساجد، ڈاکٹر فضل ودود، ڈاکٹر عدنان قاضی، ڈاکٹر انعام اللہ وٹو، ڈاکٹر محمد طارق، ڈاکٹر محمد عمر نصیر اور ڈاکٹر امجد اسلام بھی موجود تھے۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چنر نے 0 پوائنٹ اور VTH ہاسپٹل کے افتتاح سمیت 0 پوائنٹ پر نیم کا پودا لگا کر مونسون شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ بعد ازاں ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چنر نے یونیورسٹی کے مختلف شعبہ جات کا دورہ کیا اور یونیورسٹی میں جاری تحقیقاتی سرگرمیوں بارے بریفنگ لی۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر محمد مظہر ایاز نے ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چنر کو یونیورسٹی کی کارکردگی، تحقیقی منصوبوں اور تعلیمی سہولیات بارے تفصیلی بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ چولستان یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز بہاولپور پاکستان میں ویٹنری اور اینیمل سائنسز کے شعبوں میں نمایاں مقام رکھتی ہے اور یہاں پر عالمی معیار کے مطابق تعلیم کی فراہمی کے ساتھ ساتھ تحقیق کا کام بھی ہے۔ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک ظہیر اقبال چنر نے یونیورسٹی میں موجود مختلف لیبارٹریوں اور تحقیقی مراکز میں دستیاب سہولیات کا جائزہ لیا اور تحقیقی سرگرمیوں کو تسلی بخش قرار دیا۔ انہوں نے یونیورسٹی انتظامیہ کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ حکومت پنجاب ویٹنری اور اینیمل سائنسز کے شعبہ کی ترقی کے لیے ہر ممکن تعاون فراہم کرے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے یونیورسٹی کے لیے نہری پانی اور فنڈ کی درخواست کی جائے تاکہ جدید تحقیقی اور تعلیمی سرگرمیوں میں مثبت تبدیلیاں لائی جا سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے ہمارے بیورو چیف معظم خان گوپانگ کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر بہاولپور ظہیر انور جپا نے کہا ہے کہ بہاولپور ضلع میں یوم آزادی پاکستان کی تقریبات نہایت عقیدت، جوش و جذبے اور شایان شان طریقے سے منعقد کرائی جائیں گی۔ اس سلسلہ میں انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے ڈپٹی کمشنر بہاولپور ظہیر انور جپا کی زیر صدارت DC آفس کے کمیٹی روم میں اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں متعلقہ تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنر، DG پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی، ریسکیو 122 ضلع کونسل بہاولپور، میونسپل کارپوریشن، محکمہ صحت، محکمہ سول ڈیفنس، بہاولپور آرٹس کونسل اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور سمیت دیگر متعلقہ محکموں کے افسران موجود تھے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ یوم آزادی پاکستان کے موقع پر پرچم کشائی کی تقریب منعقد ہوگی اور سرکاری اور نجی اداروں کی عمارتوں کو برقی کمکموں اور رنگ برنگی جھنڈیوں سے سجایا جائے گا۔ نیز بہاولپور آرٹس کونسل، ضلع بہاولپور کے تعلیمی اداروں اور دیگر تمام محکمہ جات میں شاندار تقاریب منعقد ہوں گی، جبکہ محکمہ کھیل کے زیر اہتمام کھیلوں کے مقابلہ جات بھی منعقد کرائے جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر بہاولپور ظہیر انور جپا نے کہا کہ یوم آزادی پاکستان کے موقع پر ضلع بھر میں صفائی ستھرائی کے بہتر انتظامات کیے جائیں۔ انہوں نے متعلقہ افسران کو ہدایت کی کہ شہر بھر کے چوراہوں اور گرین بیلٹس کو خوبصورت طریقے سے سجایا جائے اور یوم آزادی پاکستان کی تقاریب ضلع بھر کی تمام تحصیلوں میں منعقد کرائی۔ اس موقع پر یوم آزادی پاکستان کی تقاریب کو شاندار انداز میں منعقد کرانے کے لیے مختلف کمیٹیاں بھی تشکیل دی گئی۔ بہاولپور کی تحصیل احمد پور شرقیہ کا علاقہ کوٹلہ موسیٰ خان روڈ پر عوام کا احتجاج، بااثر ٹھیکیدار نامکمل روڈ کوٹلہ موسیٰ خان تا محمود شہید چھوڑ کر فرار، عوام کو شدید مشکلات کا سامنا، ٹرانسپورٹ کو آنے جانے میں دشواری، موٹر سائیکل سے لے کر بڑی گاڑی تک کے ٹائر پھٹ جاتے ہیں، دن بدن کا نقصان، عوام پریشان۔ عوام نے حکام بالا سے اپیل کی ہے DCO بہاولپور اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ، اس روڈ کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے تاکہ عوام مشکلات سے بچ سکے۔ وہاں پر ہمارے نمائندے ڈسٹرکٹ کرائم رپورٹر اجمل جبیر موجود ہیں۔ جی اجمل، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں بہاولپور تحصیل احمد پور شرقیہ کا علاقہ کوٹلہ موسیٰ خان روڈ پر، جو ٹھیکیدار نے
कुछ रोड तो बनाया है, बाकी छोड़कर फरार हो गया है, जिससे गाड़ियों का आने जाने में बहुत आवाम को तकलीफ होती है, परेशानी का सामना होता है, जिससे गाड़ियों का नुकसान होता है और आमदरफ्त में बहुत दुश्वारी है। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे। जी, वो क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से? जी हाँ जी। देखो सही चलते मोटरसाइकिल से सवार दा टायर फटक पोंदे, चुंझ लग पोंदे, नाल मासूम बाल होंदे, मकसद औरतों ने हाथ चोट पोंदे, एक के पत्थर है इता जब मरीज चाहते वनु अस्पताल को पहले फोत थी वेंदे। रोड बनावट सकू फायदा त ना मिला तो नुकसान मिलता पे सकू, कोई फायदा कनी। चुंझा मोटरसाइकिल तो रोजाना 2500-3000 दा टायर है, बाल वेंदे पे होंदे, नुकसान कहीं दी नली तोड़ पोंदी, कहीं दी बात तोड़ पोंदी। मकसद बहु सा हालात से सकू रोड तेरे ठेकेदार भज के सारी अपील है सकू लिया फौरी तौर रोड तैयार करते सकू दी वजी जी। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जी ये बहुत नुकसान हो रहा है इस रोड पे, ऊपर ये रोड बनाया जाए, हमारी यही अपील है हुक्मरान से। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जी ठेकेदार फरार कर गया, सारा नुकसान हो रहा है, रोड सारा टूट हो गया है, आधा रोड बना है, आधा बंद हो गया है, ठेकेदार नहीं आता, सारा नुकसान हो रहा है। जी, जैसा कि आपने सुना है कि इलाका मकीन और आने जाने में ये मुसाफिर हैं जो कह रहे हैं कि यहाँ नुकसान होता है गाड़ियों का, ट्रांसपोर्ट का, और आवाम को आने जाने में बहुत दुश्वारी होती है। आला हुकाम से अपील कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये रोड बनाया जाए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।